अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त 6 साढ़े 6 बजे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पोलिंग टाइम है नाज़रीन 1 घंटा बढ़ाया गया है। सूरत हाल बहुत अजीब व गरीब किस्म की नाज़रीन वहाँ पर बनी हुई है और प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हुआ। पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों की जानें चली गई हैं। पीपल्स पार्टी चीख रही है, चिल्ला रही है, प्रेस टॉक पर प्रेस टॉक कर रही है और वो कह रहे हैं कि जनाब नून लीग ने बांस मारकर ये इलेक्शन लेकर जा रही है और ये पूरा रिग्ड है, मैनेज है। और बिलावल भुट्टो ने ट्वीट भी किया है, बल्कि डॉन अखबार ने भी इसके ऊपर लिखा है कि नून लीग भी कह रही है कि इलेक्शन रिग्ड है, रिग करके उन्होंने ये सारा खेल वहां पर रचा है। तो सूरत हाल नाज़रीन बहुत ज्यादा एक डाइसी कश्मीर के अंदर बनी हुई है, वो आपके सामने रखेंगे। समर अब्बास साहब भी ट्वीट कर रहे हैं, फिर हामिद मीर साहब भी ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब, अब पाकिस्तान में नाज़रीन जो रीसेट वाला फार्मूला है कि निजाम को पूरे के पूरे सिस्टम को रीसेट करें, ख्वाजा आसिफ साहब नाज़रीन आकर खड़े हो गए और ख्वाजा आसिफ साहब को मियां नवाज शरीफ साहब की जुबान अक्सर समझा जाता है या कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि जनाब मैं इस सिस्टम की रीसेट की राह में सबसे बड़ी रुकावट या सबसे बड़ी अगर कोई दीवार आकर खड़ी होगी तो वो दीवार ख्वाजा साहब कह रहे हैं मैं दीवार हूं, मैं दीवार के तौर पर खड़ा हूं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने नाज़रीन आज से चंद दिन पहले कश्मीरियों को और खासतौर पर हम रावलाकोटियंस को नाज़रीन ये कहा था कि ये इंडियन एजेंट है या भारत से पैसे लेते हैं, हम लानत भेजते हैं नाज़रीन भारत के ऊपर, भारतीय फोर्सेस के ऊपर, और हम एलओसी जीने वाले लोग हैं। वी लिव एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल एवरी सिंगल डे। और हमसे बेहतर नाज़रीन पाकिस्तानी फौज के जवानों की इंपॉर्टेंस कौन समझ सकता है जो रोजाना की बुनियाद पर वो जीते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने नाज़रीन माशाल्लाह से इतना मुंह खोलकर उन्होंने ये कहा कि जनाब ये नहीं, इनके पीछे ये भारतीय एजेंट है और भारत इन्हें बाकायदा से फंड कर रहा है। आप हैरान होंगे नाज़रीन ये चीज सुनकर कि भारत का तमाम तर जो मीडिया है, तमाम तर इंडियन प्रोपेगेंडिस्ट जो मीडिया है, वो फुल ऑन ख्वाजा आसिफ की इस स्टेटमेंट को नाज़रीन बढ़ा चढ़ाकर बल्कि ट्रांसमिशन कर रहे हैं कि देखिए जी पाकिस्तान के वजीर दिफा, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि जनाब कश्मीरी असल में इंडिया की या हिंदुस्तान की लाइंस को टो कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को। और ये सब कुछ जो फ्यूल किया है नाज़रीन वो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट ने किया है। ये बात ध्यान में रखें कि ख्वाजा आसिफ साहब को नाज़रीन पता ही नहीं होता कि वो किस मनसब पर बैठे हुए हैं, किस पोजीशन पर हैं, किस कुर्सी पर हैं, और उनकी पोजीशन, उनकी स्टेटमेंट वो कितना ज्यादा इंपैक्ट डालती है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक दफा फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने अमेरिका से होकर गालिबन उस वक्त स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम वेस्ट के मगरब के गंदे कपड़े धोते रहे, हमने जो कुछ भी किया है वो हम जनाब वेस्ट से पैसे लेकर करते रहे, हम वेस्ट से या मगरब से पैसे लेकर जंगे लड़ते रहे। बल्कि स्काई न्यूज की एक खबर जो सोशल मीडिया पर मैसिवली शेयर हो रही है, इस स्टेटमेंट के बाद जो ख्वाजा आसिफ साहब ने नाज़रीन दी है, उसके बाद से पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर ख्वाजा साहब की पुरानी क्लिप्स, पुरानी पूरी स्टेटमेंट्स नाज़रीन बिल्कुल लगातार नाज़रीन मैसिवली वायरल है। स्काई न्यूज ये लिख रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान हैज नेवर वॉन अ वॉर, कि पाकिस्तान कभी जंग जीता ही नहीं है। तो फिर नाज़रीन पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है और स्काई न्यूज ये कह रहा है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम तो जंगे सेलिब्रेट करते हैं नाज़रीन, हम तो अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद नाज़रीन पालकी शर्मा बाकायदा से ये कह चुकी है कि ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के अंदर इंडिया के सीक्रेट वेपन है, इंडियन सीक्रेट वेपन ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जो वही ख्वाजा आसिफ नाज़रीन जो कि रिहाना डार से बदतरीन तरीके से आ रहे हुए हैं, लिटरली धो कर घसीट कर ख्वाजा आसिफ साहब को सियालकोट में रिहाना डार ने मारा था। और रिहाना डार पूरी की पूरी फैमिली को नाज़रीन वल्नरेबल करके, वो उस्मान डार और उमर डार नाज़रीन उनकी बिल्कुल कारोबार तबाह करके, उनकी जिंदगियां, गिरफ्तारियां, गायब होना, पता नहीं क्या क्या नाज़रीन ख्वाजा साहब ने घसीट कर नाज़रीन वहां से फिर जाकर मैनेज करके इलेक्शन निकाला। बल्कि इससे पहले ख्वाजा साहब ये कह चुके हैं कि टेलीफोन करके मैं इलेक्शन जीता था। उसके बाद नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब की एक और स्टेटमेंट वायरल हो रही है कि पाकिस्तान डूइंग वेस्ट डर्टी वर्क, पाकिस्तान मगरब के गंदे कपड़े धोता है। और बाकायदा से नाज़रीन इसके अलावा भी नाज़रीन मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं जो कि बाकायदा से ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के खिलाफ या एंटी पाकिस्तान देते रहे और इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी फोरम के ऊपर जाकर देते रहे, बैनुल-अक़वामी फोरम के ऊपर जाकर इस तरह की बातचीत करते रहे। आज अमीर मुकाम नाज़रीन जो वजीर हैं कश्मीर अफेयर्स और जीबी की, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की है रावलाकोट के हवाले से, पुंछ के हवाले से, रावलाकोटियंस के हवाले से, वो जुबान गलत है और वो कंडेमेबल है। आज़ाद कश्मीर असेंबली के अंदर बाकायदा से करारदाद पेश हुई और करारदाद मंजूर हुई कि ख्वाजा आसिफ को ऐसे अल्फाज वापस लेने चाहिए। ये शर्मनाक किस्म के अल्फाज हैं, ये आज़ाद कश्मीर के तमाम तर पॉलिटिशियंस ये कहते हैं जो ख्वाजा साहब ने नाज़रीन कहे, और उसके ऊपर फुल ऑन इंडियन मीडिया नाज़रीन प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के डिफेंस का जामिन है। उनकी स्टेटमेंट के ऊपर नाज़रीन इंडियन मीडिया इस वक्त फुल ऑन नाच रहा है, फुल ऑन गा रहा है और वो कह रहे हैं कि जनाब ये ख्वाजा आसिफ साहब ये इंडियन सीक्रेट वेपन है और ये भारतीय खुफिया हथियार के तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब बाकायदा से किरदार भी अदा कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब नाज़रीन बाकायदा से काम भी कर रहे हैं। अच्छा, फिर नाज़रीन ये वही ख्वाजा आसिफ साहब है, इमरान खान के दौर में आपको याद होगा मुछड़ मारा गया था इंडियन
ابھینندن ہے ویسے, لیکن وی میک فن آف ہم, ابھیچندن. اس کے بارے میں ناظرین خواجہ آصف صاحب تب بھی کہہ رہے ہیں کہ یس وہ جو اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب, انہوں نے ٹھیک بات کی تھی کہ اس وقت کام پہ ٹانگ رہی تھی جنرل باجوہ کی. حالانکہ ناظرین پاکستان کی ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک اس وقت پاکستان کی کامیابی تھی, سکسس تھی. پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے گڈ ول جسچر یہ دیا کہ اس پائلٹ کو انڈیا کے حوالے کیا. مارکنڈے کارجو جو انڈین سپریم کورٹ کے جسٹس رہ چکے ہیں, انہوں نے باقاعدہ اس یہ کہا تھا کہ نوبیل پیس پرائز عمران خان کو ملنا چاہیے اس انیشیٹو کی وجہ سے کہ وار اس نے ایکسٹینڈ نہیں ہونے دی, وار پھیلنے نہیں دی. آج خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کر کے کہ نا سسٹم ایوالو ہوتے رہتے ہیں. محسن نقوی کو اگر لگ رہا ہے کہ سسٹم ایوالو نہیں ہو رہا تو پھر محسن نقوی صاحب آپ پی سی بی ٹھیک کر لیں, آپ پاکستانی کرکٹ ہی ٹھیک کر لیں, اور آپ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے اندر بھی بیٹھے ہیں, وہاں پر تو کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, وہاں پر تو کوئی حکومت نہیں ہے, تو پھر آپ اسے ہی ٹھیک کر دیں. اور یہ ناظرین سسٹم کی جو ریسیٹ ہونا ہے, جو باقی ناظرین ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے ہیں, اس کی راہ میں خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں سب سے بڑی اور سب سے خوفناک قسم کی رکاوٹ بنیادی طور پر بننے جا رہا ہوں. تو یہ ناظرین خواجہ آصف صاحب کا ماضی کا بھی کٹھا چھٹا ہے. مزید اگر سوشل میڈیا پر یا کہیں پر بھی شیئر ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ خواجہ صاحب ماضی میں کیا کرتے رہے, کیا کہتے رہے, کیسے ناظرین خواجہ صاحب ایسی زبان یا ایسے الفاظ استعمال کرتے رہے کہ جو کہ جن کے بارے میں پالگی شرما جیسے لوگ آ کر کہہ رہے ہیں یہ انڈین سیکرٹ ویپن ہے, انڈیا کا خفیہ ہتھیار. اچھا ناظرین آزاد کشمیر کے صورتحال کے اوپر آتے ہیں. 1 گھنٹہ پولنگ کو بڑھایا گیا ہے, ابھی تک کوئی رزلٹ اس طرح سے منظر عام پر نہیں آئے. 12 مہاجرین کی نشستوں کے اوپر بھی انتخابات ہو رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ابھی معروف شہریار صاحبہ ہیں, بول نیوز کی ٹرانسمیشنز کو ہیڈ کر رہی ہیں الیکشنز کی, یا پھر کوئی بھی ہو, پرومیننٹ جرنلسٹ ہے پاکستان کی, ٹیلی ویژن فیس ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی ایک جگہ کے اوپر 4 ٹوٹل ووٹ تھے. ایک جناب میرے خیال میں وہ جگہ میرے ذہن سے نکلے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی آر اوز جو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 2 بندے آگے 2 بندوں کا ہم انتظار کر رہے ہیں, تو 50% ٹرن آؤٹ ہے. ایک جگہ پر 1 ووٹ تھا ایک خاتون کا, نہ ٹرن آؤٹ 100% رہا. تو پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے, یا سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے باقاعدہ سے کہ بھائی یہ جو مہاجرین کے نشست ہیں ان کے فیصلے کے بعد ہو جائے گا کشمیر کے الیکشنز کا فیصلہ. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ مظفر آباد ڈویژن میں میرپور ڈویژن کے بعد سب سے بڑی دھاندلی اور خوفناک قسم کا دھاندلا نہیں بلکہ جرلو پھیرا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم باہر نہیں آ سکتے, ہمارا بندہ باہر نہیں نکل سکتا, نون لیگ کے خنڈے ہمیں گھیر گھیر کر مار رہے ہیں, ہمیں لتھیڑ کر مار رہے ہیں, اور انہوں نے بالکل ہماری تباہی پھیری ہوئی, ہمارا جینا 2 بر کیا ہوا ہے. یہ باقاعدہ سے ناظرین کہا جا رہا ہے, یہ باقاعدہ سے اس وقت پیپلز پارٹی پریس ٹاک کر کے کہہ رہی. سمر عباس صاحب ناظرین آزاد کشمیر کے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں. آج سے چند دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے سوال بھی پوچھا تھا, آپ کو پتا ہے. وہ سمر عباس صاحب سوشل میڈیا پر جا کر لکھتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا الیکشن ہے. LA27 میں کہا گیا کہ موسم خراب ہے, درخت گر گئے ہیں. LA28 کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر پولنگ عملہ نہیں پہنچا. تو وہ کہہ رہے ٹرن آؤٹ مختلف جگہوں پر 0 ہے. تو یہ کس طرح صورتحال جا رہی ہے. پھر انہوں نے آگے یہ کہا کہ اگر نون لیگ یہ 12 جو مہاجرین کے نشستیں ہیں ان کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے تو باقی جو پونچھ ڈویژن کے الیکشنز ہیں وہ تو فارغ ہوں گے, پھر وہ تو پھر سب کچھ ختم ہو گیا, یعنی نون لیگ پھر گئی لے کر پورے کا پورا الیکشن. تو حامد میر صاحب ناظرین اس کے اوپر لکھ رہے ہیں ٹریجک. میر صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ تو پریشان کن ہے اور یہ خوفناک ہے جس طرف یہ صورتحال جا رہی ہے. بہرحال ناظرین یہ صورتحال کشمیر کے اندر جاری ہے. تابش ہاشمی صاحب کامیڈین ہے, پاکستان کا بڑا خوبصورت چہرہ ہے, ہنسنا منع ہے ناظرین پروگرام کرتے ہیں, اور ان کا پروگرام ناظرین اچانک ختم ہو گیا. یہ جو اچانک اس ملک میں چیزیں ہوتی ہیں ناظرین, یہ اچانک نہیں ہوتی. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.